rong lam sogo ini oro phai si bugra no logir nai rong sung lam sogo bugra no logir nai rong lam sogo আগে গুবুন পার্টি খাই তমাই মানে তিনি সিনি ববাগারানি থানসানি মারিব হেকে ত্রিপুরা মঠব जों 50 ফ্যামিলি নি 148 বুটা जों আরো তিনি মানখা অবন বাগানে তিনি নি যে জয়নিং প্রোগ্রাম নি বিসিং তিনি আং যত ত্রিপুরা হাস্তেনি সিনি যত ত্রিপুরা সারক ন আং অবন কইনা নাयो যে বিসকাংনি सिनि बुबाग्रा जे बो आसिक सामुं खालाय दंमावो जत्तनो जों थानसा खालायै जों त्रिपुरा मथा माखायनाय अ जागावो बाकी जों चिकन पार्टी खालाय दंमोन जत्तनो याकरै जों टोटाली जे समय जों थानसांनाय आफोरनो सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हेके जों त्रिपुरालेण्ड माननाय आबोन बगै कयनाय जत्त आঞ্চলিক खायनाय रक ताबो चिकन पार्टी खालाय बरक दं तमाय रक आं कयनाय जों ताई नासिंजाकनाय जराखै सिनि बुबागरा जे बो ताबुक जग जरा सिनि सेक्रिफाइस खालायदोंमोन बिनि बेबागनो व्यक्तिगत बिसिंतै बो जोंनि सिनि बरकना हेल्प खालायदोंमोन बिसिंतैना जों थानसा खालायै जों सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सामनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सामना थांकानि जत्तनि फान जत्तनि सुबास नामा आबन बागै जों थानसा बाक्सके सामखायबाय आं तिनि नং मिडियानि बिसिंतै कब আজকে যারা আপনাদের দলে শামিল হয়েছে তাদের কাছে কি বার্তা থাকবে কাল বুটার হেকে জয়নিং খাইনে রাও বংনো বাং অবনো কবগো जों दिनै अ जागाव बरक कटाल फाइकिया हायबोनो जों बंनि थाने कटाल हाने वानसुगिया जों बरकनो खाबाय खुगबायना जों बरकनो आगि जेमन सामरक तंमा हायकेना बरकनो कटाल तनाय बनि बागैना जों बरक बाय बाक्सा जों सामुं खायनाय बरक बबागार नेङै जों बरकनो बलायखि खाबाय हामबाय